تو بھائی یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک عام پھیلاؤ کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کو چھوٹے سے بڑے کی ترتیب میں لکھیے۔ تو جب ہمارے پاس ایک معیاری عام پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، تو اس کی اوسط قدر برابر ہوتی ہے 0 کے، اور اس کا معیاری انحراف یعنی اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن برابر ہوتا ہے 1 کے۔ چلیں پھر یہ پھیلاؤ بنا بھی لیتے ہیں۔ تو معیاری عام پھیلاؤ ہمیشہ ہم آہنگ یعنی سیمیٹریکل ہوتا ہے۔ تو مان لیں کہ یہ سیمیٹریکل ہے۔ اس کی اوسط قدر یہاں پر ہوگی، یہ برابر ہے 0 کے، اور اگر اس اوسط قدر سے ہم ایک معیاری انحراف اوپر جائیں تو ہمیں پھر یہاں پر 1 مل جائے گا۔ اس کو بلکہ میں 0 کے برابر ہی رکھ لیتی ہوں۔ اچھا، اوسط قدر سے ایک معیاری انحراف اگر ہم نیچے جائیں تو ہمارے پاس -1 آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اوسط قدر سے 2 معیاری انحراف گنا اگر ہم اوپر جائیں تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا۔ اسی طرح اوسط قدر سے اگر ہم 3 معیاری انحراف گنا اوپر جائیں تو ہمارے پاس 3 آ جائے گا۔ اوسط قدر سے 2 معیاری انحراف گنا اگر ہم نیچے جائیں تو ہمارے پاس -2 آ جائے گا، اور اوسط قدر سے اگر ہم 3 معیاری انحراف گنا نیچے جائیں تو ہمارے پاس -3 آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم 68، 95، 99.7% اصول کو استعمال کریں گے۔ بھائی یہ اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اوسط قدر سے ایک معیاری انحراف گنا اوپر اور ایک معیاری انحراف گنا نیچے جب ہم جاتے ہیں تو اس پورے رقبے میں 68% نقطے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اوسط قدر سے 2 معیاری انحراف گنا نیچے جاتے ہیں اور اوسط قدر سے ساتھ میں اگر ہم 2 معیاری انحراف گنا اوپر جائیں تو اس پورے رقبے میں 95% نقطے پائے جاتے ہیں۔ اور بھائی اگر ہم اوسط قدر سے 3 معیاری انحراف گنا اوپر جائیں اور 3 معیاری انحراف گنا یہاں سے نیچے جائیں تو اس پورے رقبے میں 99.7% نقطے پائے جاتے ہیں۔ اب بھائی اس اصول کی بنا پر ہم ان ساری چیزوں کو چھوٹے سے بڑے کی ترتیب میں لکھیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نقطوں کی فیصد جو کہ 1 سے کم ہے، 1 سے کم ہے تو مطلب یہ پورا حصہ۔ بھائی اگر یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے اس میں 68% نقطے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارا پھیلاؤ ہم آہنگ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حصہ ہوگا اس میں 68/2 یعنی 34% نقطے ہوں گے، اور یہاں پہ بھی پھر اتنے فیصد نقطے ہی ہوں گے کیونکہ بھائی یہ ایک ہم آہنگ پھیلاؤ ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ اوسط قدر سے نیچے جو ہے 50% رقبہ ہوتا ہے، اور اوسط قدر سے اوپر بھی 50% رقبہ ہوتا ہے، کیونکہ اوسط قدر پھیلاؤ کے بالکل بیچ میں ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ پورا حصہ برابر ہو جائے گا 50% کے، اور اس میں ہم ساتھ میں یہ 34% حصہ بھی جمع کر رہے ہوں گے۔ ہاں، تو یوں پھر نقطوں کی فیصد جو کہ 1 سے کم ہے وہ برابر ہوگی 50 جمع 34 یعنی 84% کے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ نقطوں کی کتنی پرسنٹیج -1 سے کم ہے۔ تو -1 سے کم، اس کو ذرا دوسرے رنگ سے دکھا دیتے ہیں، یہ پورا حصہ ہوگا۔ اب اگر یہاں سے یہاں تک کا جو حصہ ہے وہ 68 کے برابر ہے تو یہ جو پورا حصہ ہے جو ہم نے ہرے رنگ سے دکھایا ہے، اور ساتھ ہی یہ والا حصہ بھی، یہ پورا حصہ برابر ہوگا
100 माइनस 68 के। भाई ये पूरा फैलाव 100% के बराबर है और 100 में से अगर हम 68 निकाल देंगे तो हमें ये हिस्सा और ये हिस्सा मिल जाएगा और इसको जब हम 2 से तक़सीम कर देंगे तो हमें सिर्फ इस हिस्से का रकबा मालूम हो जाएगा। अच्छा, चूंकि ये फैलाव हम आहंग है तो ये हिस्सा बिल्कुल इस हिस्से के ही बराबर होगा। ये बस मैं एक इजाफी मालूमात आपको दे रही थी। फिलहाल हमें सिर्फ ये हिस्सा मालूम करना है। तो चलें, इसको मैं ज़रा इधर पकड़ के ले आती हूँ। भाई 100 माइनस 68 बराबर होते हैं 32 के और 32 को अगर मैं 2 से तक़सीम करूँ तो मुझे जवाब की सूरत में 16% मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं औसत कदर पर। भाई यहाँ पे हमें औसत कदर से मुंसलिक कोई परसेंटेज, कोई फ़ीसद मालूम करने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम बस सीधे सीधे यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि इस फैलाव में औसत कदर बराबर है 0 के। अच्छा, इस फैलाव का मयारी इन्हिराफ बराबर है 1 के, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अच्छा, आखिर में हमसे पूछा जा रहा है कि नुक्तों की फ़ीसद जो कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा ये पूरा हिस्सा होगा। बल्कि इसको ज़रा मैं कासनी रंग से दिखा दूँ। हाँ, तो अब हमें वो रकबा जहाँ पे नुक्ते 2 से ज़्यादा हैं वो अलग से दिखाई दे रहा है और हमें मालूम करना है कि इस रकबे में नुक्तों की फ़ीसद क्या है। भाई हमने देखा था कि औसत कदर से 2 मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर जब हम जाते हैं और 2 मयारी इन्हिराफ गुना नीचे जब हम जाते हैं तो इस पूरे रकबे में कुल 95% नुक्ते पाए जाते हैं। और अब चूंकि ये फैलाव हम आहंग है और इस फैलाव में कुल 100% नुक्ते हैं, तो इस हिस्से में जितने फ़ीसद नुक्ते हैं उसको मालूम करने के लिए हम 100 में से 95% को माइनस कर देंगे। अब याद रहे कि उस 5% में ये पूरा हिस्सा भी शामिल होगा और ये पूरा हिस्सा भी शामिल होगा। लेकिन भाई चूंकि ये फैलाव हम आहंग है, इसलिए हम अगर इस चीज़ को 2 से तक़सीम कर दें तो हमें इन दोनों रकमों की इनफरादी फ़ीसद यानी इनफरादी परसेंटेज मालूम हो जाएगी। भाई 100 माइनस 95 बराबर होते हैं 5 के और 5 को 2 से तक़सीम करते हैं तो हमें 2.5 मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.5% आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ इक़दार हमारे पास परसेंटेजेस में और कुछ हमें वैसी कदर मिली हुई है, तो इन सब को अगर हम एक ही सूरत में ले आएँ तो हमारे लिए ये तय करना आसान हो जाएगा कि कौन सी कदर बड़ी है और कौन सी कदर छोटी है। भाई 84% बराबर होता है 0.84 के और 16% बराबर होता है 0.16 के। 2.5% बराबर होते हैं 0.025 के। अच्छा, अब हमें इन सब को छोटे से बड़े की तरतीब में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी कदर ये है जो कि है हमारी औसत कदर। इसको मैं सबसे पहले लिख लूँगी। उसके बाद सबसे छोटी कदर ये है 0.025 और इसको हमने कास्नी रंग से दिखाया था। तो वही नुक्तों की वो फ़ीसद जो कि 2 से ऊपर हैं उनको हम यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि इनकी कदर जो है वो औसत कदर से थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, अब इन तीनों में से सबसे छोटी कदर इसकी है उन नुक्तों की जो कि -1 से कम है। इसको हमने हरे रंग से दिखाया था। तो भाई तीसरे नंबर पर ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों में से सबसे छोटी कदर ये है यानी नुक्तों की फ़ीसद जो कि 1 से कम है। अच्छा, इसको हमने शायद नारंगी रंग से दिखाया था। अगर पहले नहीं दिखाया तो मैं अब दिखा रही हूँ। तो इस चीज़ को फिर हम पकड़ कर इन तीनों चीज़ों के नीचे ले आएंगे और भाई इन सब में से सबसे बड़ी कदर मयारी इन्हिराफ की है, तो ये सबसे आखिर में आएगा। यहाँ पर जगह थोड़ी कम हो गई है तो मैं वापस इस पूरी चीज़ को पकड़ कर
اس کو بڑا کر کر یہاں لے آؤں گی۔ ہاں، تو اب ہم نے ان سب چیزوں کو چھوٹے سے بڑے کی ترتیب میں لکھ لیا ہے، اور بس یہی ہمارا جواب ہے۔